Pozdrav svima, u današnjem videu pokazat ćemo kako možete zarađivati besplatne tokene putem Gate.io-a. Ukoliko nemate nalog na Gate.io menjačnici, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi već danas napravili vaš nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste došli na samu stranicu Gate.io-a, idemo na Launch i kliknut ćemo na Launch Pool. Dakle, o čemu se radi? Radi se tačno o Launch Poolu koji postoji na Gate.io menjačnici gdje možete zarađivati besplatne tokene ukoliko stejkujete, odnosno date neke od određenih tokena na određeni vremenski period. Kao što vidimo, ovdje imamo neke od Launch Poolova, imamo Baby, Free Dog, FHE i tako dalje. Ukoliko želimo da zarađujemo pasivan prihod, odnosno besplatne tokene, odabrat ćemo neke od Launch Poolova i odabrati koji token tačno želimo da stejkujemo i koliko. U ovom slučaju ja ću izabrati Free Dog Launch Pool, kliknut ćemo na stake, ja ću odabrati USDT, vi možete odabrati GT ili ukoliko želite neki od drugih poolova odabrati Bitcoin pool sa Baby tokenom, opet USDT ili neki od drugih tokena koji su već ponuđeni. Dakle, na svakom launch poolu imat ćete opciju koji tačno token možete staviti kako bi dobijali besplatne tokene iz launch poola. Dakle, kao što sam rekao, ja idem sa Free Dogom i odabrat ću USDT pool. Kliknut ću prosto na stake i kliknut ću količinu koju želim da stavim u sam stake. Nakon toga kliknut ću Confirm. I evo, dakle, to je to. Kao što vidimo, stake successfully i to je to. Ceo proces je odrađen. Kao što vidimo, end time je 15.4. Dakle, kroz 3 dana. Ceo event traje, kao što vidimo, 4 dana i posle tih 4 dana, odnosno 15.4. vi ćete dobiti nazad vaš USDT i dobit ćete količinu samog Free Doga. Ukoliko želite da vidite vaš stake, ovim putem to možete uraditi tako što ćete kliknuti na My Staking i ovdje ćete vidjeti vašu količinu USDT-a i vidjet ćete koliko ćete tačno dobiti Free Doga. Ukoliko želite da izvadite nazad vaš USDT, možete prosto kliknuti na Redeem, na Max i kliknuti prosto na Confirm. I evo, to je ceo proces, vi ste vratili sada vaš USDT u vaš spot wallet. Dakle, evo kako u nekoliko koraka možete dobijati besplatne tokene putem launch poolova na samom Gate.io. Još jednom posjećam da ukoliko nemate Gate.io nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa i napraviti nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Hvala svima na gledanju, vidimo se u nekom od narednih videa.